Prvo što ću raditi, u bokal ću staviti par grančica osušenog divljeg origana. Zatim ću zagrejati 400 ml vode. Voda je proključala i prelit ću preko čaja. Poklopit ću sa tanjirićem i ostaviti da odstoji 10 minuta. I čaj je odstojao 10 minuta i sada ću ga procediti. Ovako pripremljen čaj pijete 3 puta dnevno, pijete ga mlakog u malim šoljicama. Čaj od divljeg origana je najjači prirodni antibiotik. Odličan je u borbi protiv bakterija, gljivica i parazita. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prstohvat sušene žalfije stavit ću u bokal. Treba će mi 200 ml proključale vode. Dok čekamo da voda proključa, reći ću vam nešto o lekovitosti žalfije. Lišće žalfije deluje antibakterijski i antivirusno. Širok je spektar patogenih organizama koje ova biljka uništava, pa se stoga koristi u lečenju upornih bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija, grla, pešike, creva, bubrega. Voda je proključala i prelit ću je preko čaja. Poklopit ću je sa tanjirićem i ostaviti da odstoji 15 minuta. Dok čaj stoji, reći ću vam još zašto je dobar. Pomaže kod oboljenja kičmene moždine, kod Parkinsonove bolesti, kod Alzheimerove bolesti, otklanja nadutost, gastritis, helikobakteriju, a poboljšava krvnu sliku, povoljno deluje kod reumatizma, pročišćava jetru i krv i kontroliše nivo šećera u krvi. Čaj je odstojao i sada ću ga procediti. Ovako pripremljen čaj uzima se topao 2 do 3 puta dnevno, pola sata pre jela. Čaj od žalfije ne treba da se koristi tokom trudnoće i dojenja i osobe obolele od epilepsije. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Nekoliko cvetova sušene hajdučke trave stavit ću u bokal. Zatim mi je potrebno 300 ml proključale vode. Dok čekam da voda proključa, reći ću vam nešto o lekovitosti hajdučke trave. Ona se koristi za lečenje bolesti želuca, povišenog krvnog pritiska, čišćenja krvi i ima snažno dejstvo na koštanu srž. Opušta grč krvnih sudova, pa se preporučuje kod lečenja angine pectoris. Voda je proključala i prelit ću je preko sušenih cvetova hajdučke trave. Bokal ću poklopiti i ostaviti ovako da stoji 10 minuta. Dok čekam da čaj odstoji, reći ću vam još nešto o lekovitosti hajdučke trave. Naročito je korisna za lečenje jetre, slezine, pankreasa, lupanje srca, žutice, bolova u leđima. Hajdučka trava je uspešna u lečenju upale jajnika, oboljenja materice i mioma. I nakon 10 minuta procedit ću čaj. Sipat ću čaj u šoljicu i reći ću vam da je hajdučka trava snažni antioksidant koji podjednako deluje na bakterije i gljivice i izazivače infekcija. Ovako pripremljen čaj možete koristiti mlak za lečenje rana ili kao oblogu da stavite na bolna mesta.
Čaj nemojte zaslađivati jer onda gubi lekovita svojstva. Ako ga pijete u terapijske svrhe, uzima se 2 šolje dnevno 3 nedelje, a preventivno može se koristiti 2 puta nedeljno u dozi od 1 šolje dnevno. Tokom trudnoće i dojenja čaj se ne pije i ako koristite lekove protiv zgrušavanja krvi. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! U bokal ću staviti nekoliko osušenih listova maslinovog drveta. Da li ste znali da list maslinovog drveta leči preko 70 bolesti? Zagrijat ću 500 ml vode. Dok voda proključa, ja ću vam reći šta leči maslinovo lišće, uništava viruse i bakterije, čisti krvne sudove, leči dijabetes tipa 2, ublažava artritis i sprečava nastanak malignih bolesti. Voda je proključala i preliću je preko lista masline. Poklopit ću bokal i ostaviti da odstoji najmanje 30 minuta. Dok čekam da čaj stoji, reći ću vam još jedan podatak za list masline. Najvažniji sastojak lista masline je oleuropein, najbolja je prevencija kod Parkinsonove i Alzheimerove bolesti. Čaj je odstojao i procedit ću i sipati u jednu šoljicu. I ovako 1 šolja čaja dnevno može da spreči i da izleči aterosklerozu, najvećeg neprijatelja srca. I ovako pripremljen čaj pijete po 1 šoljicu 3 puta dnevno. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, u secku ću usitniti 5 kafenih kaščica crnog kumina. Evo, samlela sam crni kumin i dobila sam fini prah i sad ćemo to prebaciti u jednu vatrostalnu činicu. Zatim ću dodati 200 ml maslinovog ulja. Pa ću ovo sve lepo promešati. Ovdje imam jednu šerpu sa vodom i odozgo stavljam ovu činiju, pa ću postepeno zagrevati. Uključit ću šporet i sve ću ovo raditi na tihoj temperaturi. Ovako ću raditi 45 minuta i jako je bitno da se ovo radi na tihoj temperaturi, da se postepeno zagreva, da kumin ispusti svoja esencijalna ulja. I evo nakon 20 minuta, evo kako izgleda ulje crnog kumina, pa ću vam i reći par reči o njemu. Deluje na veliki broj bolesti, na astmu, na reumatoidni artritis, na psorijazu, na dijabetes, na visoki krvni pritisak, na povišene masnoće u krvi, na bakterijske, gljivične, parazitske infekcije, na bronhitis, na upale pluća, sinusa, kandida i oboljenja jetre. I evo nakon 45 minuta ulje crnog kumina je gotovo i sada ću ga preručiti u jednu manju teglicu. Sad ću ovo preručiti, stavila sam levak i ako se pitate kako je moguće da ulje crnog kumina deluje u isto vreme i na alergiju i da snižava, na primjer, krvni pritisak, odgovor je u idealnom hemijskom sastavu njegovih semenki, koje sadrže preko 100 biološki aktivnih supstanci, koje se međusobno dopunjuju, što dovodi do jedne vrste pojačanog dejstva. U ove aktivne supstance koje se nalaze u ulju crnog kumina nalaze se omega-3 nezasićene masne kiseline, vitamin B1, B2,
i B6, vitamin C, vitamin E i gorka supstanca nigelin. I upravo iz tog razloga je redovno korišćenje ulja preporučljivo, ne samo u akutnim i hroničnim stanjima, nego kao i svakodnevna preventiva. Jedna supena kašika dnevno pre jela 15 minuta. Ako ne možete da popijete ovako jednu supenu kašiku zbog ove gorke supstance, vi uzmete i sipate u sok od pomorandže, promešate i popijete.